Hari ini Aka Vandra akan membaca cerita Joko Tingkir dalam 2 bahasa. Ikuti ya. Kita mulai dengan yang bahasa Indonesia dulu ya. Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang gemar bertapa. Ia bernama Mas Karebet. Mas Karebet adalah anak angkat dari Nyai Ageng Tingkir yang ditinggal oleh suaminya Ki Ageng Tingkir. Dan Mas Karebet dijuluki Joko Tingkir. Suatu hari Joko Tingkir pergi ke kota Demak. Di sana ia diangkat oleh Sultan Demak menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Namun hal itu tak berlangsung lama, ia dipecat bahkan diusir dari Demak karena menewaskan salah satu calon prajurit bernama Datu Ngawuk. Hal itu membuat Joko Tingkir menjadi sedih. Dia pun pergi dari Demak menuju ke hutan. Joko Tingkir bertemu dengan Ki Ageng Buto dan Joko Tingkir diangkat menjadi murid untuk diajari ilmu kesaktian, ilmu keprajuritan, dan ilmu tata pemerintahan. Suatu hari Joko Tingkir disuruh Ki Ageng Buto untuk pergi ke Demak. Akan tetapi jika Sultan Demak tidak menanyakan kepergiannya, maka ia harus pulang ke Pengging. Dia pun mendapat informasi bahwa selama kepergiannya Sultan Demak tidak pernah menanyakannya. Joko Tingkir memutuskan untuk pulang ke Pengging. Di perjalanan dia bertemu dengan Ki Buyut Banyu Biru. Ki Buyut Banyu Biru berpesan pada Joko Tingkir untuk membunuh seekor banteng yang sedang mengamuk di Demak. Dengan begitu Sultan Demak akan mengampuni kesalahan Joko Tingkir. Ki Buyut Banyu Biru memberitahu bahwa ia telah memasukkan segumpal tanah ke lubang telinga kiri banteng itu, sehingga banteng itu mengamuk dan tak seorang pun mampu membinasakannya jika tidak mengeluarkan dahulu segumpal tanah dari lubang telinga banteng itu. Joko Tingkir pun kembali menuju Demak. Setelah tiba di sana, Joko Tingkir menampakkan diri di tengah masyarakat yang bingung menaklukkan banteng yang mengamuk itu. Sultan Demak mengetahui bahwa Joko Tingkir berada di antara rakyatnya yang sedang melihat amukan banteng itu. Sultan Demak memanggil Joko Tingkir. Ia berpesan jika Joko Tingkir mampu bunuh banteng itu, maka Joko Tingkir akan mendapat pengampunan dan akan dinikahkan dengan putrinya. Joko Tingkir pun menyanggupi syarat dari Sultan tersebut. Terjadilah perkelahian yang sangat dahsyat antara Joko Tingkir dan banteng. Dada Joko Tingkir terkena tandukan banteng sehingga ia tidak sadarkan diri dan hampir saja ia dikalahkan oleh banteng tersebut. Namun Joko Tingkir teringat pesan Ki Buyut Banyu Biru bahwa ia mengeluarkan segumpal tanah dari telinga banteng tersebut. Kemudian ia menghantam kepala banteng itu dan banteng itu akhirnya mati tak berdaya. Melihat kemenangan Joko Tingkir, Sultan menjadi lega dan bahagia. Kemudian ia menikahkan putrinya dengan Joko Tingkir dan memberinya jabatan dengan gelar Sultan Hadiwijaya atau dikenal dengan Sultan Pajang. A few moments later. Sekarang yang bahasa Inggris ya teman-teman, Joko Tingkirnya. In ancient times, there was a man who had to be imprisoned, named Mas Karebet. Mas Karebet was the adopted son of Nyai Ageng Tingkir, abandoned by her husband Ki Ageng Tingkir, and Mas Karebet dubbed as Joko Tingkir.
day, Joko Tingkir went to the town Demak, where he was appointed by the Sultan of Demak. There he then became the head-ranking soldier Wiratamtama headman, but it did not last for long. He was fired, even expelled from Demak for killing one of the soldier candidate named Datu Ngawuk. In basement, Joko Tingkir said he went from Demak into the forest. Joko Tingkir met with Ki Ageng Dutuh, and Joko Tingkir, being appointed as his pupil to be taught the science of magic, military science, and the science of governance. One day, Ki Ageng Dutuh told Joko Tingkir to go to Demak. However, if the Sultan of Demak did not ask his departure, he should return to Pening. He also informed that in his absence, the Sultan of Demak never asked. Joko Tingkir decided to return to Pening. On her way, he met Ki Buyut Banyu Biru advised Joko Tingkir to kill a bull raging in Demak, so that the Sultan of Demak would forgive Joko Tingkir. Ki Buyut Banyu Biru said that he has put a lump of land inside the big bull left ear. So the bull was raging and nobody could kill the bull unless they need to get a lump of soil from the big bull's ear in advance. Joko Tingkir returned to Demak. Upon arriving there, Joko Tingkir manifests himself in the community who were confused how conquer raging bull. Sultan of Demak knew that Joko Tingkir among people who were looking at the raging bull. Sultan of Demak called Joko Tingkir. He advised if Joko Tingkir able to kill the bull, then Joko Tingkir would receive forgiveness and be married to his daughter. Joko Tingkir also agreed the terms given by the Sultan. There was a fight between Joko Tingkir with the bulls. Joko Tingkir's chest header was hit by the bull, so that he was unconscious and he was nearly defeated by the bull. However, Joko Tingkir remembered the message of Ki Buyut Banyu Biru. He took a lump of soil from the bull's ear and then he hit the bull's head, and the bull was eventually died helplessly. With Joko Tingkir's victory, Sultan was relieved and happy. Then he married his daughter to Joko Tingkir. And he has given with the title of Sultan Hadiwijaya, or known as Sultan Pajang. Terima kasih sudah mengikuti Arka membaca cerita Joko Tingkir dalam 2 bahasa. Jangan lupa dan subscribe ya video YouTube Arka upload setiap jam 3 sore. Dadah.